રાજકોટમાં ભાજપના પૂર્વ કોર્પોરેટર કોંગ્રેસમાં જોડાયા છે। આવાસ કૌભાંડના વિવાદમાં આવેલા દેવુબેન જાદવે કોંગ્રેસનો ખેસ ધારણ કર્યો। ભાજપે 6 વર્ષ માટે દેવુબેનને સસ્પેન્ડ કર્યા હતા। પોતાના સમર્થકો સાથે દેવુબેન જોડાયા છે કોંગ્રેસમાં। રાજકોટ કોંગ્રેસ પ્રભારી જેની ઠુમ્મરની હાજરીમાં કોંગ્રેસમાં જોડાયા। जो भाई अमे भाजप में चूंटाया 2 वखत अने पहली वखत करता बीजी वखत एना करता पण जाजा मते चूंटाया था अने अमे लोकोनी सेवा करी एवी रीत जेवी सेवा करी एवी रीते अमारा अमने मत मळ्या। अमे लोकोनी साथे रह्या, लोको अमारी साथे छे अने अत्यारे अमे बधाने पण हारे राखी अने बधी पूछी अने अमे कोंग्रेसनो खेस धारण कर्यो छे के तमे लोको अमे तमारुं काम कर्युं होय तो तमे अमारी हारे रह्यो तो बधानो साथ सहकार लई अने अमे कोंग्रेसनो खेस धारण कर्यो छे। जे मकान बारानी वात हती अमे 6 भाईओ हता, मारा बाप दादा वखतनी जग्या हती त्यां अमे मकान देवानी वात हती तो मकाननी मांगणी आ बधाय मारा भाईओए करी हती। एमां कोई मारो रोल नथी अने बधाए पोतपोताना डॉक्यूमेंट आपीने करी छे। ड्रो में कोई वस्तु नहीं, ड्रो तो ठेठ उपरथी ऑनलाइन थाय छे, एमां क्यां ड्रो में कोई वस्तु आवे छे। भाजपनी तानाशाहीना हिसाबे अमने आ बधुं करवामां आव्युं छे।